टाइम भी है सा कुआड़े गले फोन टा लगाए तो साला फोन टा भी उठाऊ ना अरे फोन टा उठेले सिना जा हम फोन भी उठाऊ ना एइथिरे कहउछन कोन ना तळ साई पिलांग सहित कंटेस्ट करिवे माने सळा हे जा करछन करंतु मु आ पारिबिनी एते बेले आसुछन आसन सळा निजर गांडी मुंड ठीक ना एमाने पुनी दशहरा करिवे आटा करिवे जहा करछन करस बडा बा एई कली दीपो ए मालटा पिसे पड़ी जाऊ एइथिरे ए पुनी मीटिंग करियो पुनी पूजा करियो ए बुझलियो कोन बोलू मु माल पीची हाँ सकाळू आसिक एठी मु बहिची मो पेटर सब मुसा दौड़िलानी राजा मुसा दौड़ानी एटा गोटे मुसा मार औषध आन दे दे भाई जी ना चली जी ना सटा एरोप्लेन जा अबे मुसा दौड़लानी माने मो पेट एठी भोकरे जळिलानी आ मुसा दौड़लानी माने को बुझी पारुनु से कथा भूली कहबो जाईचो सकाळू जाईचो तमे आसुचो एठी एबे चोइनी चिकण हेई कि बुल्लुचो मु एठी थोड़ा बहिची एठी नहीं मोर तो एठी मो पूजा एटा होची आ तमरो किछि अछि कि अरे सळा केंदा मुहा को बाळू राव राव जुगरे हैं अनले बो डंगा जाय जाय कुलुगु तू जो राव राव होनु बाळू असलो पो लाभ कर अब को लागु छ कलेक्शन पैसा गला से सोने डाबरा खाई दे एते कोन वाला रो अच्छा भाई जदी कलेक्शन पैसाटा खाओ खाओ खाई देबा पूजा कलो जे पैसा नट हला तले माइक ना सुभद्रा योजना पैसा नी देबा ना नहीं तो माइक ना साया बंधा पके देबा छाड़ा छाड़ा से जायला चलो कलेक्शन ले डलन चलो चलो हाँ भाई पूजा तल साई पिला सहित जमे करा पड़ो कहीं ना जमे टकटा दवा पड़ो बुझलु कार्बन तू सब कथा रेडी कर काम करा पड़ो कार्बन आ भाई कौन कार्बन अच्छी सड़ा पड़ा गला से पूरा मुतुची कुकुर भाई केते मुतुची बे सी कौन कर तार पूरा प्रकृति तार दिन को सी 50 थर मुतिब कुकुर देसी कुकुर सड़ा भाई मु कौन करी छोट बेले तो मो बो मुड़ी खाया को देई नै अरे दीपू ते कोन आदाय हलानी आ कौन आदाय 500 घर को 50 घर आदाय भी है तमें कोई आदाय तमें तो सब रही घरे मुझे एकुटिया कौन करी हाँ आदाय 500 घर को 50 घर भी है अरे बसिलु कौन से हाँ अरे गुड़ाए काम रहा तो आसी बसी पड़ो कौन सब कहीं से जो खराटा जानी पार दिन दाना दर आ सकाल पर बिलेर पके दीजी अरे सड़ाटा मु सही दाना दर कथा कहनी खइनीटा लागुछ ओ खराटा होची बा पको काई तू व्यस्त काई तू बोधे भित्रिया खबर किसी रखुनु को कथा आर साई पिला आसिकी पैसा कलेक्शन करके छिंचतर कर सारे कौन शुणा पाऊँ गोटे बढ़िया चांगा मार्का झील को आणिक रेडी करके रखी मेलोडी प्रोग्राम तनु बातिल अरे हाँ सुंदर अरे हाँ परा देखिया कि कहूँ भीतर कौन देखिकी आइथिलु अरे गले सीना जान एठी बसिले कौन हम हौ हला अरे डंगा जाई जाई कूल को ताकर जो मेलोडी सी मो बाल बुझलु सी की मेलोडी करछन आमे भी सळा आनिया मेलोडी एमिति मेलोडी आनिया जेंति टेकी की नाचुतो ताका ऊपर चढ़ी की रहउथबो हला चलो 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 आगे करियो चलो 12 18 5 21 ना 21 तुम हाँ कौन करिया बयस गढ़ले तो गणित घटब हवा कथा छाड़ मौसा मौसा सुन सुन लियो कौन बोल मौसा मौसा अरे हे वो 12 को तारीख रे तो माउसी नौ चुटी गलो तो हम तानु का भी अरे हे वो तो से बयस केते बड़ है ये 2-3 वर्ष बड़ है तू को विवेक रे मते मौसा डाक तू जदि मते मौसा डाकी मु ये दांडे रे ये मुंडो टिके चली पारे ताला मो को भूल
ମଉସା ନ ଡାକିକି ଭାଇନା ଡାକିଲେ ଭଲ ହବ। ଚାଲୁ ଭାଇ ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣୁନ ଆଉ ଭାଇନା ଡାକ ଭାଇନା ଭାଇନା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ବୁଝିଲୁ ଭେଦିଲା ଭଳିଆ ବୁଝିଲା ଅଙ୍କ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ ବାପା ଆସିଥିଲୁ କଣ କି ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଜାଣିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଉପର ସାହି ପିଲା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ତଳ ସାହି ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା କି ନା ଆମର ତ କିଛି ପୂଜା ଫଜା କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ରେପୁଟେସନ ରଖିବା ନା ନାଇଁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି ତମ ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଚ୍ଛା ମୋର କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି 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 ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯାଇଲ ଭାଇନା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିବ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସବୁ ହିରୋଇନ ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ନଗେଇବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏରୁ ଜେଡ ତମ କାମ ମୋରି କାମ ମୋରି କାମ ଆଉ ଖାର ତମରି ଚାନ୍ଦା କେତେ 501 501 700 ଟଙ୍କା ଦେବି ନେଖି 700 ଟଙ୍କା ହେଇ ଶୁଣୁ ହେଇ ଅନିଲ ତମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ଫିରୋଇନ ସବୁ ଆସିବେ ମୋର ଉପର ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଠେଇଦେବୁ ସେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଚାହା ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ ପକୁଡି ଫକୁଡି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମନେ ରହିଲା ସବୁ ମୁଁ ନେଇଦେବି କଥା ତ ସରିଲା ଏବେ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇଦିଅ ହଁ ଦେଖା ତ ମେସିନ ଦେଖା ଆବେ ସେ ମେସିନ ନୁହେଁ ଆବେ ତ ଖେଞ୍ଚା ମେସିନ ହାର ଖେଞ୍ଚା ମେସିନ ସେଇଟା କଣ ବା ଆବେ ଫୋନ ପେ ତୋର ନାହିଁ ଫୋନ ପେ ସେ କଥା କହୁନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭାବି ନଉଛି ଆଉ ଅଛି ଟି ହଁ ତୁ ଯା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖେଞ୍ଚା ମେସିନ ପେଲିବି ଆଉ ପେଲି ଦବ ଆରେ ପେଲିବାଟା ଥୟ ଖେଞ୍ଚା ମେସିନରେ ପେଲିବାଟା ଥୟ ପେଲି ଦବ ତ ହଁ ପେଲିବାଟା ଥୟ ସତରେ ପେଲିବ ତ କହିଲି ବା ପେଲିବାଟା ଥୟ ବୁଢ଼ାର ସିନା ବୟସ ହେଲାଣି ଇଏ ତାର ପୁରା ଗଲୁ ଦବ। ବୁଢା ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୟସରେ ଫେଲିଦବ। ବୁଢା କଣ ବୁଢା ହେଇକି ଅଛି ବୁଢା ପା ଭାଇନା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଭାଇନା ଚାନ୍ଦା 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 ତେମେ ଦବ ନା ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ ତମେ ଗାଁ ଲୋକ ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦବ ନା ଆମେ କୋଉଠି ଆଣି ଆମେ ଦେବୁ ଘରୁ ଆଣି ଦେବ ଘରୁ ଆଣିବେ ଏଇଟା ବାୟା ଲୋକ ଆମେ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଦେବୁ କୁଆଡୁ ହଁ ତମେ କଣ ଖାଉଛ କି ତମେ ତାହେଲେ ପବନ ଖାଇ ବସୁଛ ଆଉ ଚାଲ ଏଇଟା ବାୟା ଲୋକ ଚାଲ। ଆରେ ଦୀପୁ ଦିଲୁଆ କୋଉ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ହେଲେ ଭଲ ହବ ତୁ ପଚାରୁନୁ ଭାଇ ଏ ବଲେ ବଲେ ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ ନଖା ମାର୍କା ଗ୍ରୁପଟା କି ଝିଅ ରଖିଛି କିଓ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସେମିତି ମାନେ ଟୋକାଙ୍କୁ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ବା ମାନେ ଟୋକା ସବୁ ମାନେ ଛାଡି ଛୁଡାକି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିକି ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦି ଦଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଆଗ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଆଡଭାନ୍ସଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ତଳ ସାଇଟ୍ କି ମେଲୋଡି କରିବ ମୁଁ ଆରେ ଡଙ୍ଗା ଯାଇ କୂଳକୁ ଆଉ ତଳ ସାଇଟ୍ କାମ ବାଳକୁ ଏ ଭାଇ ତା କଥା ଛାଡ ମ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ନା ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସି ପଡିବ ନା ତା ବାପା ଯଦି ମାଟି ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ତୁ କହ ମାଟି ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି କଥାଟା କହ ଶୁଣିବାକୁ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଖିକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହେଲା ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସିବ କହ କଣ କହୁଛୁ କହ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଶାଳି ଘରକୁ ହଁ ହେଭି ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲା ଶାଳି ହେବି ନାଇଁ ମ ମେଲୋଡି ବାଲା ମେଲୋଡି ବାଲା ମାନେ ତୋ ଶାଳି ପାଖକୁ ହେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯୋଉ ଦଶହରା ହଉଥିଲା ସେଇ କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନୁ ମୋ ଶାଳି ହେବି ମେଲୋଡି ବାଲା ଯାଇଥିଲା ତୋ ଶାଳି ପାଖକୁ କେମିତି ଖୋଲି କହିବ ଶୁଣିଆ ଯାଇକି ଯିବ ତ ହଁ କହ ହଁ ତୋ ଶାଳି ଘର ଗାଁକୁ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି କହୁଛି ପୁରା ସେ ଉଚ୍ଚା ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି କଣ କହିବା ସେ କଣ ସେ ଗୀତଟା ସେ ନାଚୁ ନଥିଲେ ହଁ ମନେ ପଇଲା କଣ ଗୀତଟା ମନେ ପଇଲା ହଁ ଗାଈ ମାଳ ମାଳ ଷଣ୍ଢ ଦୁର୍ବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ନାଚିଲାରୁ ନା ସେ ଗାଁର ଯୋଉ ଚାରିଟା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଷ୍ଟେଜ ଏବେ ଚଢିଗଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଟେଙ୍ଗିଆ କଣ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ହଁ ଟେଙ୍ଗେ ସେ ଟେଙ୍ଗେ ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପଟା ଡାକିଦେବା ଆଉ ଏ ଝଲମଲ ଆଜି ତୁ ଝଲମଲ ये रदिया पेंट सार्ट पिंधि जो यात्रा पार्टी हिरोइन मैंने आसवे गोटे देखने गोटे खराब लगे आज मार्केट जाऊे गोटे जबरदस्त रंगीन टोपी आनबी आपर रंगीन ड्रेस गोटे आनी कषा कषा बड़ापा कि लाभा तुम्हें किए आमे गाँ ऊपर साइड टोका किए आमे ऊपर साइड टोका परा हमें
ଉପର ସାଇ ଟଙ୍କା ହଁ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ବଡ ପାରୁ ତମ ବଟମଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେ ଇଏ ଚାନ୍ଦାଟା କି ଚାନ୍ଦା ଜାଣିନ ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ଗମା ପିନେ ଘର ଆଗରେ ତା ଉପରେ କହୁଛୁ କୋଉ ଚାନ୍ଦା କ'ଣ କହିଦେରେ ବୁଢା କୋଉ ଚାନ୍ଦା କହିଦେ ସରା ପରା ତମେ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କିରେ ସେ ଟୋକା ପରେ ଆସି ନେଇକି ଗଲେ କୋଉ ଟଙ୍କା ହଁ ସେ ପିଲା ସବୁ ଆଇଥିଲେ ଜାଣିଛି ବା ଏସବୁ ତଳ ସାଇଡ୍ ଟଙ୍କା କାମ ଆଉ ସେଇମାନେ ଆଇଥିଲେ ଆଉ ତମେ ତଳ ସାଇଡ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଲ ଆମକୁ ଦେବନି ଆମେ କିରେ ତଳ ସାଇ ଉପର ସାଇ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ଜାଣିନ କି ହଁ? ଭାଇନା ହଁ କ'ଣ ଆରେ ବଡା ପାବେ ଭାଇନା କଣ ଡାକୁଛୁ ବୁଢା ରାଗିଯିବ ହଁ ବଡା ପା ଚାନ୍ଦାଟା ତ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତଳ ସାଇଡ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଦବ ହେଲେ ବାପା ତମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ ବୁଢା ଭାଇ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ହେଇଗଲା ଏ ଶୁଣୁନୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନାଚିବ ଯେତିକ ହିରୋଇନ୍ ଆସିବେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ ଯେତିକ ହିରୋଇନ୍ ଆସିବେ ସବୁ ଯାକ ଉପର ମାଲା ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ନଗେଇବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ଧନ ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚାହିଁ ଟପି ପାରିବ ଏଇନେ ଦିନୁଆ ନା ଧରୁଛି ହଁ ବୁଢା ବୋଧେ ଆମ କଥା ଜାଣିନି ଜାଣିଲୁ ଦୀପୁ ବୁଢା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବୁଢା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ତମେ ତାରି କଥାରେ ଭାସି ଯାଇଛ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲଣି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କ'ଣ ବଡ ହେଇଛି? ବାପା ହଁ କ'ଣ କହୁନୁ ଆମର କିଏ ଆଉଛି ପଚାରୁନ କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ଆଉ ତମର ସନି ଲିଓନି ଆଉଛି ସନି ଲିଓନ ସନି ଲିଓନ ଆଉ ହଁ ଶୁଣୁନା ଛାତି ପୁରା ଆ ଶୁଣୁ ତୋ ଛାତି କଣ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ହାତ ମାରିଦେ ଶୁଣୁ ହଁ ଡେଲି ଡେଲି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମୋବାଇଲ ଯାହା ଭିଡିଓ ଦେଖୁନଥିଲ ସେଇ ଆସୁଥିଲା ହେଇଟି କେତେ ନେଉଛି ଦୀପୁ କହିଦେଲୁ 1.5 କୋଟି। 1.5 କୋଟି କହିଦେରେ କୋଉଠି ଆଉଛି ବମ୍ବେରେ ଆଉଛି ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦା କେତେ ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କା 3,000 ବେଶୀ ନାହିଁ 3,000 5,000 ହେ ବାପା ଶୁଣ ଶୁଣ ଧନ ମାନେ ଶୁଣ ତମେ ତ ମୋ ପୁଅ ବୟସ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଅ ଶୁଣ ଏ ଯୋଉ ସଲିନ ଆସିବନି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇବୁ ମୁଁ ବସିବି କିଛି ନାହିଁ ନୁଆ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ସକାଳେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ ସକାଳେ ବୁଢା ଘର ନେଇକି ଚାଟା ପିଇ ଦେବୁ ହେଇ ଶୁଣ ଆଉ ହେଇ ଶୁଣ ହେଇ ସନି ଲିଓନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଆସି ଚା ପିଇବାର ଧନ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ବଇଥିବି ବାପା ହଉ ଦିଅ ଇଏ ବଡାପା ହଁ? ଚାନ୍ଦାଟା ପଠେଇ ଆଗ ପଇସାଟା କାଢିଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ସନି ଲିଓନି କୋଉଠି ବସିବୁ ଆମେ କହିବୁ ତ ମେସିନ୍ ବାହାର କରୁନୁ ମେସିନ୍ ବାହାର କର କଣ ମେସିନ୍ କଣ ବୁଝିଲୁ କଣ ମିଶି ଏଇ ଯୋଉ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି ମେସିନ୍ ବା ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ ଫୋନ ହଁ ଅଛି ଅଛି ସେ କଥା କହୁନ ବେଶିନି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯାହା ପେଲିବାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପେଲିବାର ଅଛି କାହାକୁ ଆରେ ଫୋନ୍ ପେ ରେ ଟଙ୍କା ପେଲିଦେବି ହଁ ବଡାପା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବଡାପା 5ଟା ପଠେଇ ଆଉ ଯଦି କଣ ମିଶେଇ ପଠେଇ ଦବ ଭଲ କଥା ବାପା ଯଦି କହିବ ଆଉ ଦିଟା ବି ଦେବି ଆସିବ ବଡାପା ମାର୍କେଟରୁ ଚକମାଚୁର ଡ୍ରେସ୍ ନ ଆଇଲେ ଇଏ ବେପାର କାଟିବନି ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଚାଲ ସବୁ ମିଠା ପୁଣି ବାଣ୍ଟିଆ ଅଛି କେତେ କଥା ପୁଣି अरे दीपू डंगा जाई कूलकू ए तल साइड को बाड़ू ସେଇ ତ ଆରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଶାଖା ଚାଛି ତମେ ତଳେ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟା ତଳ ସାହି ଆମେ ଅଛୁ ଉପର ସାହି ଆରେ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର ଜୀବନର ଲୋକ କେତେ ବାଟ କୁଆଡେ କିଏ ଗଲେଣି ଆମେ କଟକରୁ କାରିଗର ଆଣିଛୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳ ସାହି ବାଲା ଝିଅ ସେ ଭାଲୁକୁଣି ତା ଅଣ୍ଟା ସାହି ଇଏ ପୁଣି ପୂଜା କରେ ଏରେ ତଳ ସାହି ଝିଅ ବାଲୁଗୁଣି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦା ନଉଛନ୍ତି ଉପର ସାଇଡ ଅଧିକା ଆମର ଖାସିୟତ ହଉ ଦେଖିବା ଜଣା ପଡିବ କାହା ପୂଜା ପୂଜା ବେଳେ କେମିତି କଣ ହଉଛି ବୋଲି ରେ କାଳିଆ ବାବୁ ସୁଣ୍ଡା ତୁ କଣ କହିବୁ ରେ ତଳ ସାଇଡ ଟୋକା ତୁ କଥା କହିବୁ ଉପର ସାଇଡ ଟୋକା ରେ ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉନି ଅନେଇଲେ ଖାଲି ବାବୁନି ଚାନ୍ଦା ପାଣି ଚାନ୍ଦା ନାଲି ପାଣି ବାବୁନି
नाली पानी की नेली पानी पूजा पर मु देखै देबी पूजा पर कौन आमर तो सब देखा देखी होचे पूजा पर देखा देखी बापा मंदिर रे हां जा धन जा ए चल रे चल जा जा बापा जा चल चल भां कर जा रे ए भैया अरे चलो चालू बळ अछि बोली गछ गुरा सुखी गलानी तार टिके ध्यान अछि दी गिलास नहीं आ बेसी नेबी तोर दी गिलास जति की पाउजो सति की बंची जा हे प्रभु दीनबंधु पारी कर आज्ञा कन्फ्यूजन होचंदी कि ए मौसा से मौसा नहंदी कि से मौसा ए मौसा नहंदी से मौसा होचंदी गाँ रे पूर्व पटे रहउतबा आंका बड़ भाई आ ए मौसा होचंदी गाँ रो दक्षिण पटे रहउतबा तांको सानो भाई मौसा 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 नमस्कार 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 मु जानी गली मु जानी गली हां तुम मैंने सही पूजा पर्व नहीं हेले तमे आस आ तुम चांदा पे आई थो बोले ठीक जानि तो अरे बाबा मु तुम चिन्ह नहीं हां मौसा आ एतरो जा कोन दबा कथा देउ आपण जानि छन हमर पूजा चंद्रा आपण हाथ अनुकूल हे जाय आज्ञा मु तते जा खुशी रे देबी तू खुशी रे नब किंतु मु खुशी करके देबी ठीक अछि मौसा मौसा क्या है कौन किए बापा हां आ कौन जानी पन ऊपर से टोका परा हां ऊपर साइड का हां कि हम गां तो गोटा है हां तू कौन कहलु ऊपर साइड का ये कहले कौन तळ साइड का ये गुरा पुणी कोन दिन विभाग आला मु जानि पानी हां बड़ा छतर खिया बड़ा नाको कथा कहीं सुनत त भाई छतर क्या पतरे कोन ए अनेलो चुप कर अबे हे तुम फिर यही गाँ माटर छुआरे अरे तुम्हें बोले एडे पर तो भेंडा हेलनी अरे ये सामान्य पूजा पर्वाणी नहीं इस गाँटा को तुम्हें दी भाग कर दो कौन ना तल साई ऊपर साई अबे तुम्हें की पूजा कर चबे हे की पूजा करछो की पूजा करछो अरे हे आम बेले जते पूजा होतला हमें गोटाए गाँ एकाठी रही अरे विश्वास करूने धन तुम मन को सपन भाया लगु तुम जदि सेपटे जोटा कहू तू तल साइर लोक जदि गोटा बेमार हो पड़ा ऊपर साइर लोक गोटा खटिया बोई मेडिकल नहीं जाऊला बुझिलु हे शुण धन ये पूजा पर्वाणी की लेकिन तुम जो दी भाग ही जाऊन से भूल कर रे धन गोटे कथा तुम कहीदे शुण ये गाँ हूँ गोटे ये गाँ माटी तुम जन्म जी कह तुम को गाँव छुआईच तुम आमरी गाँ नाटा ही कह सी भी कह तू भी कह शुण तन मोर सामान्य बुढ़ा कथा तुम धेजरे परंपरा को नष्ट कर दियो ना शुणु पुराणा कथा को केबे भूल बनी रे ए शुणु कहला मो छाती कौन हो जाऊँ आम बड़े नटिया भाई झील खराब होता मु राति जाक शोनी रे राण खाई कहूँ रे कहला मो भितर कोद पाई जाऊँ बापा माने तुम मैंने दी जन को अनुरोध कर कहूँ तुम मैंने से भूल करना ये गाँटा को विभाजन करना रे दल ये गाँटा गोटाए गाँ तुम दी जन जाक मिसिक पूजा कर हाँ मौसा आमर भूल हो जाइए आमर भूल हो काम कान दृष्टि आमर भूल हो जाइए ठीक कथा कहते मौसा आम सीधा निजर गर्व अहंकार और इगो को लेकिन आम कहूँ आज आम तल साई ऊपर साई कि आम समस्त तो गोटे गाँ मात्र पिला ना हेल्ले कौन कर मौसा से आम आगे आरंभ करूँ से प्रथम आरंभ करते से कहले तल साई तो आम मन भितर गोटे राग आसला आम भी कहते ऊपर साई मौसा जहाँ भी आमर भूल होती आप आखि खोल देती आज तो आम आए ऊपर से तल साई कहबून आम सब कह गोटे गाँ माटर छुआ आम समस्त भाई आस रे आस तुम भूल भाई आज आम एत कथा शुणा पड़ा तुम भी शुण आस आस आउ केबे कहबो क्षमा कर दियो कोन भूल बत हे छै भाई ओ मौसा हम एथरा आसुछु ए बाबा ए सुनो 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 ए धन सुनो सुनो हाँ मौसा अरे तमें माने टोका टोकालिया लोक
আরে তমে মানে তম হিসাবে পূজা কর আরে মোর সেথিরে কিছু কইবার নাই কিন্তু মু তমମାନଙ୍କୁ গোটিଏ অনুରୋଧ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ନାଁରେ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ମେଲୋଡ଼ି କରିକିରି ଯୋଉ ନଗଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବାପା ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମମାନିକା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଇକି ଦାସକାଠିଆ ପାଲା এই যে ধুড়কি নাচ এই যে দাসকাঠিয়া এগুলা টিকে যদি করন্ত জানি ধন আমি বয়স্ক লোক উপরুত হবা সঙ্গে সঙ্গে জানি ধন হেইবা পরম্পরা টিকে বঞ্চিকি রহতা রে এ ধন তোমানে মো কথা টিকে ধ্যান দব রে এ ধন টিকে কথাটা শুনিব রে